नागपंचमी आहे आणि आम्ही नागपंचमीची तयारी करता। तर आमका आमचो दादा दाखयतालो, तो आमचो जाणतो मनीस, तो आमकां आतां दाखयतालो की नाग कसो पुंजता आणि पूजा कशी करता। ते आमकां सगळे आता दादा दाखयतालो, ते आम्ही आता पळोवया। पहिले नाग विकत हाडटा, केळीचे पान दवरता, तेतून तांदूळ पयशे अशे दवरता, वयर नाल्ल दवरता आणि सायडीक अशे अळुवाचे पान दवरता। तेज्या सायडीक दिवो पेटयता। दियाक एक आमी पान सुपारेचो इडो दवरता, नागाक आमी एक पान सुपारेचो इडो दवरता आणि नागाची आनी समयची पुजा करता। ही पळय अशी पुजा करता आमी। आनी पुजा जातकीर नागाक आमी ल्हाव्यो दवरता आनी सगळे आमचे भाव भयण किंवा भाव आपूण हाडटा, सगळे आमी एकठांय जाता आनी मागीर घरांनी सांगता आनी दुपून मागीर ल्हाव्यो सगळ्यांकीन येयल्ल्या मनशांक आमी वाडटा घरांतले।